Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. A huge landslide on both sides of National Highway 66 caused the protection walls on either side to collapse at Naibagh Poroskade. This is the third time that the landslide has taken place and the protection walls have collapsed within few weeks due to heavy downpours. The walls had collapsed for the second time on Monday due to a landslide at Naibagh and Dargal. On Tuesday, traffic was again diverted till the road was cleared. Fortunately, no one was injured in any of the three incidents. आम्ही आता जे आसा ते हे सायडीन नयबाग आणि हे सायडीन मालपे हांगा जी प्रोटेक्शन वॉल जी गेली 4 दीस कोसळत आसा आयज जर त्याची जर स्थिती जर पळयली जाल्यार एंटायर दोनूय सायडीतले जे वॉल जे आसा ते एंटायर कॉलॅप्स जाल्लेले आसा आणि सगळी जी माती आसा आणि दगड जे आसा ते सामके रस्त्याचेर आयिल्ले आसा आणि दोनूय जे वे आसा ते बंद जाल्लेले आसा. गेल्या 2 दिसांपासून ह्यो जो नॅशनल हायवे 66 एक्चुअली रहदारी खातीर बंद केल्लो आणि जो ओल्ड जो आसलो तो ओपन केल्लो आसा. पण आयज जर त्याची जर स्थिती जर पळयली जाल्यार जी उरलेली जी प्रोटेक्शन वॉल जी आसा पळय ती एंटायर कॉलॅप्स जाल्लेली आसा आणि सगळी जी माती आसा ती रस्त्याचेर आयिल्ली आसा. ह्या येणाऱ्या ज्या पावसान याची जी स्थिती जी आसा जी उरलेली जी उरल्या थोडीशी ती सुद्धा कॉलॅप्स जावपाची मार्गाचेर आसा. आणि असोच जर पावस जर सलग जर 1-2 दीस आणि जर पडलो जाल्यार एंटायर जी सगळो जो डोंगर जो आसा तो रस्त्याचेर येतलो आणि सगळी जी प्रोटेक्शन वॉल जी ना म्हटल्यार एक 300 ते 400 मिटर जी बांदलेली ती कॉलॅप्स जावपाची आसा. सो आता जी उरल्या जी कंडिशन आसा ती 100 मिटर फक्त दोनूय सायडीतली जी प्रोटेक्शन वॉल जी आसा. पण माझ्या अंदाजा प्रमाणे जर आता जो पावस जर पळयलो आणि जी ह्यो जो डोंगर जो कट केल्लो आसा ताची जर स्थिती जर पळयली जाल्यार सगळी जी माती आसा किंवा सगळो जो डोंगर जो आसा तो सकयल रस्त्याचेर येवन राष्ट्रीय मार्ग पूर्णता म्हणजे जसो पयलीं आसलो तशाच पद्दतीची स्थिती परत जातली अशें दिसता. पेडण्याच्यान विनोद मेथर. Though Goa boasts of high human development indices, Panjim's filthy fish market will put any Ponjekar to shame. Early morning, fish lovers have to dodge the narrow passages of the fish market and the slippery floor to fetch their prized catch. Fisherwomen complain that at many places the gutters are open and the roof is leaking. One woman said sewage water was passing through a section of the market. The market has no water, no toilets for men and women. The fish cleaning waste is dumped in the gutters. Why has the smart city not paid attention to constructing a decent market since the present one is situated on the road? Every Goan loves his fish curry and rice, but fetching fish from the Panjim market is an ominous task. The fisherwomen complained of gutters covered with temporary slabs where they sit, since they get blocked and overflow. One fisherwoman confessed she purchased a 3,000 rupees slab to cover the open gutter. The surroundings are filthy and churn your guts at the beginning of the day. Luckily, chicken waste and garbage is collected daily by the CCP. म्हणून आपण गेला म्हणजे त्याची पद्धत टायम घालतात मग कितलेय पावस सांगले का टायम घाले बाबा कोण घालपाक खबर पण ना टायल्स वयर घालूं ना ताका बेश्टो दवरला बेश्टो दवरला दाखय रे ताका बघा पळय पळय दाखयता कशें दवरला हिवूय तशेंच आहा पळय हिवूय दाखयता कळ्ळें पळय बेश्टो दवरला पळय बोललेले दाखय वा दाखय पळय तिका पळय कोणी मेवता जाल्यार बाहेर बसता थोडा जरा पट्टा ना एक वाढून घालला आहे 3,000 म्हणून हाडून घाला दाखय रे बाबा वयता पळय तरी हाडून हांवें घाला पावस दाट येयलो सगळें उदक बरोन वयर उपेता वयर येता सगळें उदक वयर येता ते उदक पास येयला उदक सारकें भितर बसता इतलें उदक जातात तेन्ना मागीर बॉक्सा बिक्सा लोक पुणून वयर धरतात. सामान्याचें लुकसाण जाता सामान्याचें नुस्त्याचें लुकसाण जाता आसतलें ना नुस्तें वयर दवरता हेजे बॉक्सा वयर तेजे हाडटा जागे आहा तेजेर वयर दवरचें पडटा. तेणी मोडलेलो आहा सद्याक हे आता कोत्ता म्हणून सांगलेलें आता काम चालू आहा तेजें 2 दीस करता 2 दीस करिना
आमकां सारके प्रॉब्लेम जाता मुतांक वचोंक आनी आतां पावसाचे दीस हय आमकां न्यू मार्केटान वयचें पडटा नुस्तें सोडून तुमचो हांगच्यान मातशें पयस आमगे ते तूं आतां चलोन आमकां न्यू मार्केटान वयचें पडटा टॉयलेटाक लागून टॉयलेटूय सारको करना थोडो जाल्यार एक तरी बायलांक एक दादल्याक तरी पयलो एक तरी करून काडा न्हू हय. फूल करता म्हणल्यार उगत आहा आमकां कितले प्रॉब्लेम जाता आतां एक सायडीन हिंगा उदक ना आमी कितें करपाचें णव घाल म्हणल्यार णव घालिना बाजाराक णव ना उदक ना हांगासर तुमकां कांयच एक पायपलायन घालता म्हटलेलें न्हू पायपलायन घालता सांगलेली अजून घालना न्हू आमी आनी कितें आमी ते पासून तुका आमकां बरें दिसना सांगपाक कितें तेंच्या वयर कितें वायट उलोवपाक आमकां बरें दिसना पूण आमी कितें स्वता तेंच उलयता परिस्थिती तशीच आहा तशीच आहा आमी सांगून तकली पूण आतां प्लीज तेंकां सांगता आमी सांगल्यारूय तर ते आयकना जाल्यार तुमी न्यूजाचेर तरी पळोवन येवन त्या टॉयलेटाची खबर करात बायलां मनशांक सारके त्रास जाल्ले मनीस खंय मुतांक शकता हय. बायलो मनीस खंय वयतल्यो वयतली ते मातशें चिंतूंक जाय आमकां न्यू मार्केटान वयचें पडटा हिंगा नुस्तें सोडून सगळें थिंगा वयचें पडटा हे सायडीन कावळे नुस्तें घेवन वयता आमचें चडशें कातरलेलें नुस्तें आसता आतां म्हाजें ह्या सिजनान म्हाजें नुस्तें हांव चड कातरीन तुमी सांगिल्लें गळटा म्हूण कितले वाटे सांगले तुमी हांगा बसता न्हू हे बसता सांगल्यार कॅर घेना करता करता म्हणटा कोण आनी म्युन्सिपाल्टी म्युन्सिपाल्टी आनी परते एकता कोण येत ना विचारपाक पूण आतां तुमी इतल्या गळटात मग भायर वचचें पडटा म्हणजे पळय तूंच पळय सगळ्याक गळटा आतां तुमी सीसीपीक सांगिल्लें सीसीपीक सांगिल्लें तुमी ना तो येवंक ना कोणाक सांगिल्लें म्हणटा तुमी ते हिंगा साहेब आसता पळय आं तांकां सांगिल्लें करता सांगला म्हणून करता सांगला करता सांगला फ्लोर आतां म्हयनो जालो पावस सोंपात येयलो म्हणजे तुमी सोपो भरता न्हू गे हांगा हय आमचें सोपा डेली कलेक्ट करपा येता न्ही वेगळे संडासाचें उदक येता थिंगा ते टाकी फुट्टा हे टाकी फुट्टा कोण पळयना हे सीसीटीव्ही करता रे सांगला 1 म्हयन्यानी 2 म्हयन्यानी सारकें सांगल्यार येवन करता घाली करता ते संडासाचे कशें पावता तर इतले ओवरफ्लो जाता कितले वाटे रिपेरी केले जायत ना ते सारके कितें कितें घालता न्हू ते कोलयो कांदे बिंदे सगळे घालता न्हू ब्लॉक जाता ते हे येवन क्लीन करिना सद्दां येवन क्लीन करिना हांगा येवन ये आपका दुकान का कचरा हाँ डेली कचरा गार्बेज लेके जाते हैं गार्बेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है रोज कलेक्ट करता है डेली कलेक्ट और आपको सोपा लेता है हमको टैक्स लेता है तो हाँ वो रिसीट रहता है ना हमारे पास डेली रिसीट देता है हाँ मतलब क्या है खाली पैसा लेके गया रिसीट नहीं ऐसा नहीं है रिसीट दे के पैसा लेके जाओ और आपका वेस्ट का लेके जाते हैं वो लोग अभी वेस्ट का वो लोग गाड़ी आते हैं ना वो लोग लेके जाते हैं मतलब क्या होता है उसमें चिकन का वेस्टेज प्लास्टिक वगैरह उसमें हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करता नहीं करता। डब्बे में रहते ना उठा के डाल देते गाड़ी में उनका गार्बेज फिर ला के देते वो लोग डाल देते चिकन वेस्ट रहता है ना हाँ रहते ना वो सब अलग लेके जाते हैं ना वो लोग म्यूनसिपाल्टी म्यूनसिपाल्टी लेके जाते हैं डेली के उसे डेली डेली लेते हैं क्लीन होता है हाँ क्लीन पूरा गार्बेज का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मार्केट का क्लीननेस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है खाली बारिश में क्या होता है ऊपर से थोड़ा पानी गिरता है ना वो बारिश में बाद में वो लोग रिपेयरिंग करता है लेकिन अभी बारिश में कैसा करेगा वो लोग रिपेयर नहीं कर सकते म्यूनसिपाल्टी आता है इधर हाँ डेली आते हैं Upendra Naik for Herald TV. Residents of Kasarwane have raised concerns on the severe waterlogging conditions on the Mapsa to Chandel main road as school children and people going out for work had to wade through the mud pool. This happens due to the sticks and garbage clogging the main rainwater drains, which leads to flooding. This has even posed a problem to farmers as rocks and boulders are being washed into the fields in large quantities. The locals and the Sarpanch have demanded the water channel to be cleared immediately and the mini bridge to be replaced with a new bridge. हे जे ब्रिज हा म्हाका दिसता 10 वर्सां जाली हेचेर येयल्लो सरपंच किंवा येयल्ली पंचायत हेचेर घालीत आहा की आमकां थंय ही जी पायपलायन आहा ती चॉकअप जाता तेका लागून व्हडले ते साको करपाचो 1 किलोमिटर अंदाजे तेका हायट दिवपाची तरच हे उदक थंय कमी येतलें आनी रस्त्याक जे ब्लॉक जाता येयल्ले फावट इतलो सर पावस पडलो जाल्यार ते ब्लॉक जाता उदकाक लागून रस्तो तो ब्लॉक जावचो ना आयज तो ब्लॉक जाल्या कारणान जे आमकां म्हापसा ते चानेल वचपी लोकांक खूबसो हांगा प्रॉब्लेम जाता हेका लागून काल पासून म्हाका दिसता खूबसो संपर्क सादलेलो हेंच्या कडेन की बाबा हे उदकाक लागून ते जे आतां माती बिती भरलेली आहा थिंगा ती काडपाची तेका लागून जर ते काडिना जाल्यार हांगा आतां सुद्दां केन्ना पावस पडत राती कडेन सुद्दां पावस पडत जाल्यार फाल्यां हांगाच्यान गाडयो वयचे ना तेका लागून बेगिनात बेगीन हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी दुसरी म्हटल्यार जी चानेल प्लांटाची मेन लायन जी गेल्ली आहा
पायपलायन ती पायपलायन सारखी तोंडारच केल्ली आहा ताका लागून हांगा सगळो चॉकअप जावन वयता. येयल्ले जर वयल्या रानांतल्यान बी येयल्ले बडये बिडये सगळे शिरकून सारखे चॉकअप जाता ते. ताका लागून ते उदक पासून जे वयले येता ते एअरपोर्टाचे येता, आमचे वयले रानांतले येता, आमचे शेतांतले येता आणि ते उदक एकदम फास्ट येयल्या कारणान आणि भितरल्यान कोयर कोजरो येयल्ल्या कारणान ते थंय चॉकअप जाता. आणि हेचेर बेगिनात बेगीन लक्ष दिवन हे जर ह्या पावसाचे खणून ते बेगिनात बेगीन करपाक जाय. आणि पायप आसात घातलेली ते दोनच पायपासून येतो उदीक येता, बाकीची ब्लॉक जाल्ली आसा म्हणून ते पाणी थंय ब्लॉक जाले आणि ते पाणी रस्त्या वयल्यान वयता. ते पाणी येवपाक ती गव्हर्मेंटान सोय करूंक जाय आणि ते मागीर रस्त्याक हायट दिवंक जाय. ती हायट दिली जाल्यार मागीर ते पाणी ऑटोमॅटीक वयतले. हायट दिल्या शिवाय आनीक काय प्रॉब्लेम हे जावचो नासलो, शॉर्टआउट जावचो नासलो. मेन म्हणजे हायट तेका जाय. सगळी माती भरल्या भितर. कासारवणीत जो एक गोडगाचे फाट म्हणटा थंय त्या शेतात येवन माती भरल्या आणि ते उदक सारखे रस्त्या वयल्यान वता. पण हेच्या पयलीं हांव सरपंच आसतना जेन्ना हांगासर एस्टिमेट केल्लो तेन्ना नायक म्हणून जेई आशिल्लो आणि तामोस्कार म्हणून जेई आशिल्लो. तांच्या कडेन आमी खूबदां रिक्वेस्ट केला, पण तांणी कितें सांगलें, जेन्ना हो एअरपोर्ट जातलो तेन्ना हे रस्त्याचें रुंदीकरण आहा आणि हो जो अर्दो किलोमिटर रोड आहा तो आमी हायट दितले आणि हे जे बारीक ब्रिज आहा पळय थंय ताका लागून जे उदक हे स्टॉप जाता ते आमी व्हडलो ब्रिज बांदतले अशें आमकां हे दिल्लें, आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी. पण ताच्या उपरांत मागीर कितेंच जावंक ना. ताच्या उपरांत आमी कितें केलें, पंचायत मंडळान ताका JCB मशीन घातलें आणि तो मातसो खोलायलो, सायडीचो व्हळ आहा तो, आनी ताका वायट करून दिलें. पण हे फावटी अशें जालें, हे पंचायत मंडळ आमचे आहा ते जाग्यार आहा काय ना हे आमकांच कळना. कारण हे फक्त घेवपाचे, कोणाचे लोकांचे बरें करपाचें ना. म्हाजेर तांच्यांनी कितें जाय तो हे करपाचो. हांव स्टेट उलयतां. तांच्यांनी आतां सादारण आमचे पंचायतीत गटार आहात, हे गटाराक तांच्यांनी 1.5 लाखाचे अप्रुवल घेतला. पण जेन्ना हे असले पंचायत मंडळ जावं तेच्या पयलींचे असले तेन्ना कितें करताले, अप्रुवल घेतले की सोमते टेंडर काडटाले आणि 5य वॉर्डात ताची कामां जातली. पण आता तशें ना, आता हे फक्त वांटून घेतात. Rampant development in Goa is already showing a backlash in terms of changed weather patterns and devastation during the monsoons. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on the reckless destruction of development, hitting back at the people in the form of landslides and various disasters. The question that is posed is whether the reckless destruction of our environment, land, is being hit back by all these landslides, floods, various natural disasters. Now, in my opinion, recklessness is normally done for thrills. Here, this destruction is planned destruction for greed. When you destroy hills, when you destroy the trees on the hills, when you destroy water bodies, when you destroy the entire environment, what do you expect? Where the water to go? Desilting of nalas is not done. Desilting of rivulets are not done. Desilting of little bigger rivers are not done. But money for jaunts are there for this government. What is this government exactly trying to do? Is the chief minister aware of what is happening? Or is he just pushing the blame on his ministers and remaining silent, seeing the slow degradation of our beautiful Goa? The question is today, nature is hitting back and hitting back very badly. The posh bungalows, the posh areas so-called, which no Goan can afford. Nature, which I call God, has converted those posh prime localities, developed localities into water bodies that people cannot move out nor in. With respect to development and destruction, म्हाका दिसता गोंयांत
हे पळय डेव्हलपमेंटा नांवान पळय एमकोड पळय ही आमचे गोंय पळय हेंच्या हातीन दिताय तेमकां पयलीं सुद्दां ताका क्लासीन बसोवन वी नीड टू डिस्कस डिबेट एंड मेक देम अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन डेव्हलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन. हेका ते आनी समजणो होनाय हो मुद्दम कोताय ते हांव नको. दे आर गोईंग बियॉन्ड द गायडलायन्स एक्चुअली. देर आर हंड्रेड्स ऑफ गायडलायन्स. It is not that rules nahi nu, laws nahi nu, acts nahi nu. Everything is in place. But these people, they don't follow this. And here follow kona zal mudrich, engeli accountability घेवपाक सरकारो ना जाल्यार. जेन्ना accountability घेयना, these are the people who are having a free hand on everything. अरे हेच मनीस हे मंत्री बिंत्री म्हणटाय कोण स्टडी टुरांचे वयताय, कोण ब्राझीला वयताय, कोण सिंगापूर वयताय, कोण लंडन वयताय, जर्मनी वयताय. कितें स्टडी करून येताय ते म्हाका समजून मेळना आमकां. एट द कॉस्ट ऑफ माय टॅक्सीस. आयज आमकां नेचरान दाखोवन दिल्लें आसा ह्या पावसान की तुमी समज आपल्याक डिस्ट्रॉय करता जाल्यार आपूण तुमकां कसो डिस्ट्रॉय करतलो तो तुमी पळयात म्हणून. आयज आमी दीस रात व्हडले व्हडले प्रोजेक्टा खातीर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हावजींग प्रोजेक्टाक लागून भायले बिल्डरांक सॅटिस्फाय करपाक, भायले लोक जे हांगसर प्रॉपर्टी घेवपाक सोदतात व्हडले व्हडले पयशेकार तांकां सॅटिस्फाय करपाक आयज आमी झाडां कापता, प्रोजेक्ट हाडटा. आयज जेन्ना पावस पडटा, उदक वयता, उदक कशें आडवयता, माती आडयता. आनी मातयेक कोण आडयता? झाडां आडयता. पूण आयज झाडांच ना जाल्यार हें उदक खंयच्या खंय पावपाक लागला. आयज आमी जी आमची एन्सेस्ट्रल ड्रेनेजीस आशिल्ल्यो, जावं माती जी एब्जॉर्ब करता, जी शेतां आशिल्लीं ती आयज आमी सगळीं पुरयल्या. आनी तेजेर आयज आमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटात. कोणा खातीर हाडटात? गोंयचें पॉप्युलेशन तितलेंच आसा पूण भायले लोकांक, ह्या बिल्डरांक आनी भायले लोकांक सॅटिस्फाय करपाक हाडटा. आयज खंय तरी हें थांबोवपाची आयज गरज आसा. आयज मदर नेचर जिका आमी म्हणटात तिका समज आयज आमी सांबाळून दवरली आनी स्पेशली गोंयांत जर आमी तिका सांबाळून दवरली जाल्यार फुडगे पिळगे खातीर कितें तरी उरतलें. नाजाल्यार जे भशेन कन्स्ट्रक्शनां येतात आनी जे भशेन आतां गोंयांत नॅचरल डिजास्टर जावपाक लागल्यात सगळ्याच बाबतींत, पावसाचेच न्ही, दर्याचे बाबतींत, पोल्युशना बाबतींत, ही म्हाका दिसता काळजेची गरज आसा, वेळाची गरज आसा की आमी नेचर सांबाळपाक जाय. गोंयांत आयज पावसाच्या दिसांनी आनी हो पावस भरपूर पडला आनी हितून वयता थिंगा लँडस्लायड्स. पेडणे टू काणकोण रस्ते आमचे हायफाय रस्ते, सुपर हायवेज, पूण कितें सब स्टँडर्ड वर्क. हितून कोण रिस्पॉन्सिबल? हे टॅक्स पेयरांचे पयशे हे पावसाच्या उदकान घातले, हितून कोण रिस्पॉन्सिबल? हे कॉन्ट्रॅक्टर. आनी जे कमिशन घेतलां, कमिशन एजंट्स आहा पळय ते एक रिस्पॉन्सिबल हो सब स्टँडर्ड काम करपाक. आयज दूख दिसता सांगपाक, येयल्ल्या कोड्यान उदक भरलेल्या कोड्यान आहा, येयल्ल्या कोड्यान फ्लडीड जाल्ल्या कोड्यान आहा, जावं ती स्मार्ट सिटी, जावं ते नॅशनल हायवेज आनी खूंय तरी वच. हें केन्नाच हांव हें गोंयान हें पळोवंक नासलें. हें आतां ह्याच वर्सांनी पळोवपाक येता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. एंड डेव्हलपमेंट केल्लें बाबा काबार करपाच्या उदकान. कोण एकलो सांगता तिन्या पावस हेवी जाला म्हणून. अरे बापया, पावस हेवी जावंक ना, तकली हेवी जाल्या तुमच्यो. हे कमिशनाक घेवन, हे पावर घेवन तुमी काबार केल्यात आमकां गोंयकारांक आनी उरलां तें निसोंडोन कोत्तात. Frustrated Morji residents were left with no choice but to plant tree saplings in the potholes that plague most parts of the roads in Morji. This is done to draw attention of the PWD towards the dire situation of the roads and to highlight the urgency of repairs. Locals have voiced their grievances over stating that the roads have taken numerous lives of young Goans. To prevent further accidents, they have demanded that the PWD immediately repair the deadly roads. अल्बर्ट फर्नांडीस मोर्जेकार सध्या मोर्जे आसा पापाच्या लिगडे. ह्या रस्त्याचे तुम्ही नजर मारा, ही गाडी येता ती पळया. 2 जाण पडल्या मोर्जेचे भुरगे, तांकां माल लागलेलो आसा. PWD मिनिस्टराक कितें जाता, मोर्चे धाडपाची बरी प्रयत्न केले तुवें. ट्राफीक पुलीस हेका फायन घाल, ताका फायन घाल, हें मातशें मारूंक लाय मरे ताका व्हिडियो. हें म्हाका सांग, मनीस पडोन घरान मोडलेलो तुका बरें दिसतलें? सरकाराकूय विचारता, गोंयच्या सरकाराक
हे मोर्चे पापाजली कडेन फोंड्यान पडत जाता लुकसाण जातले. आज इतल्यो गाडी रेंटाक दितात भुरगे लोक, आज लुकसाणूच पडलेले आसा, आनीकूय लुकसाण पडटले. हेचे नजर तरी मारा. हे बोगर आमी करपाचे. हिंगा बोट तरी मारले, पार्किंग केली जाल्यार तुमी एवरी डे ह्या मोर्जीम तुमी पुलीस धाडटा, ट्राफीक पुलीस कित्याक म्हणून धाडटा? तुमी चेक करपाक तुमकां तो रिपोर्ट दिना. हेचेर लक्ष मारा मातसो बेगीन. हो मारूंक जायना तुमकां. हेचेर मातसो लक्ष मारात. आतां दोग सकाळी एक दादलो पडला, एक ट्युरिस्ट पडला आनी एक बायल पडल्या दोरप्यान, आनी ती मोर्जेची न्यू वाड्यार रावता. कोणाने खबर घेवंक जाता कित्याक मातशें हेचेर लक्ष मारात. रातचे तर कोण येत आनी आमचो लोकल टॅक्सीकार आसता आनी टॅक्सीकारांनी पुडला ते. हे टॅक्सीकारांचें काम न्हय. हे गोंयच्या सरकारान हेचेर लक्ष मारता, PWD मिनिस्टरान. कित्याक हे तुमी रस्ते करतात ते बरे करतात, बरे जाता तितले वायट जाता. मातशें तुमी लक्ष मारा. ताचे ट्राफीक पुलीस येता तांकां मातसो सांगा व्हिडिओ काडा, मागीर तुमकां प्रूफ कळटलो. Days after Herald TV highlighted the potholes at the exit point of the KTCL bus stand in the city, the stretch was repaired. But once again, the poor quality of work ensured that the potholes are back. The PWD had repaired the road by putting a carp on the road. Within a single shower, the road was back to its original condition. Daily commuters say this is an annual story during the monsoons. On 1st July, the Panjim KTCL bus stand exit road was repaired by the Public Works Department, wherein the department had filled the potholes on the roads with hot mixing. This was done to ease the traffic for the buses to exit. But within a week, the roads went back to its original state after the state received a heavy downpour. Every year during the rain, a sizable patch of concrete potholes forms next to the bus station exit, giving passengers an extremely uncomfortable trip. Sagun for Herald TV. The students of Government College in Kepe and those attending the Kepe Court are facing a flood of difficulties during the monsoon. They have to take refuge under a bus shelter which has some parts of its roof missing and the steel rods bent. So they are forced to use umbrellas inside the bus shelter. Also, the old cemented bus shelter on the other side of the road is covered with grass and bushes. हांव आसा केप्यां आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हो केपेचो बस स्टॉप आसा जे जाग्यार केपे गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीची स्कुलाची भुरगीं जी आसात ती हांगा हे बस स्टॉपार पावस येता तेन्ना तशें वताक रावता. पूण हे बस स्टॉपाचे कंडिशन पळोवंक शकतात. हेजे जे पयले वयर पुट्टे घातलेले ते पडलेले आसात थोडे, तशें थोडे पडपाच्या कंडिशनान आसात. तशेंच रोड वांकडे जाल्ले आसात खांबे आनी फाटली जे पुट्टे मारलेले ते खंय तरी उडोवन गेल्ले आसा. आनी तशीच ही भुरगीं आसा ती सत्री घेवन हे बस स्टॉपाचेर उबी रावतात बसीक लागून. आनी कांय ऑप्शन ना दुसरो रावपाक. दुसरो ऑप्शन आसा तो ते सायडीच्यान कुर्चड्यार वचपा खातीर भुरग्यांक. पूण ते भुरगीं भायर रावपाक पडटा कारण तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता तेजे कंडिशन तर झाडांनी पुरोल्लो आसा बस स्टॉप. भितर कुडके पडटात बस स्टॉपाचे आनी तशेंच सगळें उदक आसा त्या खातीर ती भुरगीं भितर रावनासतना भायर रावतात. तर PWDची खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. असली बस स्टॉप आसात तेंची खंय तरी रिपेर करपाक जाय. एकदां बांदले म्हणटकीर ते सोडून दिता. थंय हे बस स्टॉपाची खरेंच गरज आसा भुरग्यांक. कारण पावस येयलो जाल्यार उबो रावपाक दुसरें ऑप्शन कांय ना. तसोच दुसऱ्या सायडीच्यान कोर्ट आसा, कोर्टाचे लोक हे बस स्टॉपार रावता. तर PWDन खंय तरी हेजेर नजर घालपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हो बस स्टॉप आसा तो कंडिशनाक हाडपाची गरज आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Vincent Jose D'Souza, a farmer from Kodgaon working in the fields of Mandre, has lamented his woes over his loss of a tractor which got stuck in his field due to flooding. The farmer expressed his plight, stating that he tried to ask help from the fire and emergency services and the panchayat, but his request went unanswered. He demanded compensation from the government for the loss of his asset. 2 दीस जाले परवाचे दिसा राती कडेन एकदम पाणी भरले भितर आनी म्हाका खबर ना इतके पाणी भरतले म्हणून. थोडे शेत नांगरपाचे आसले म्हणून हांवें दवरलो ट्रॅक्टर थिसर. हा तू नांगरपाक आसता? हय नांगरपाक आसता. हय हय. तुका अदमास ना तर इतले उदक येता? ना ना नीट अदमास ना इतके उदक भरतले म्हणून ते. म्हाका सांग तू एग्रीकल्चराक बी कळयला? ना सर एग्रीकल्चराक कळोवंक ना. एग्रीकल्चराक हेका फायराक कळयला. फायर म्हणटा आमी इतको मनीस धाडटा म्हणपाक लागले फोन करून. अजून तेंच्यांनी मनीस धाडूंक ना. काल तांकां हांवें कळयला. तेंच्यांनी अजून फोन करूंक ना म्हाका. आनी एग्रीकल्चर तुका लॉस जाता ही कशी मेळटली असो तुजो अदमास? म्हाका लॉस जाता म्हणजे आतां फायरा कडसून नाल्यार पंचायती कडसून. पंचायत ती आतां एप्लिकेशनय घेयना. ती हांव कोरगांवचो आनी ट्रॅक्टर बुडला म्हाजो मांद्र्यान बुडला.
मांद्र्याचे म्हणटा तूं कोरगांवान वच आनी कोरगांवाचे म्हणटा तूं मांद्र्यान वच अशें म्हणटात. अरे बाबा, तशें म्हणटात. खूप कठीण हा परिस्थिती. पण तू MLAक बी कळय आनी तू डिपार्टमेंटाक सगळ्या कळय, फॉरेस्टाक कळय. बरें सर, बरें बरें. हय हय. आनी तेंचे कडल्यान तुका कायम मेळता जाल्यार एग्रीकल्चरा कडेन वच पयलीं. बरें सर, बरें बरें बरें. बरें सर. तूं हेच काम करता? हय सर, शेतांतलेंच काम करता. शेतांतलेंच काम करता. हय हय. शेतांतलें काम चड दीस मेळना म्हाका, ते म्हयनो भर मेळना. आनी आतां ट्रॅक्टर या काय हें बिगाडलो हें आतां न्हू ते सामान. आतां उदकान आहा म्हणजे तो तुका परत हाडटले कशें, तो प्रॉब्लेम. ते आतां उदक सुकल्या शिवाय ते वयर काडूंक मेळना. तें फायराची गाडी हयसर येवंक शकना. ते उदक सुकल्या शिवाय काडूंकय मेळना. भितर सगळें पाणी गेल्लें आसता, इंजिनान, तुमगे गियर बॉक्सान, ऑयलीन सगळें पाणी गेल्लें आसता भितर सगळें. In the final match of the Founders Cup 2024 Under-17 Inter-School Football Tournament, Perpetual Convent High School Naveli defeated Bethany Convent High School São José de Ariel 5-0. The thrilling match was organized by Union of Chinchini Villagers and played at the Chinchini Church ground. The much-anticipated final match of the Founders Cup 2024 Under-17 Inter-School Football Tournament was held on Monday at Chinchini. Perpetual Convent opened the scoring in the 8th minute through Tawfiq Gundar, making it 1-0. Vernon Cardozo increased the lead for Perpetual in the 17th minute. Amron Fernandez scored 2 goals in quick succession in the 24th and 25th minutes, making it 4-0 for Perpetual Convent at halftime. In the second half, Bethany Convent tried hard to reduce the margin, but Perpetual Convent's defense did not allow Bethany Convent forwards to penetrate. In the 15th minute of the second half, Tawfiq Gundar scored once more, making it 5-0 for Perpetual Convent High School Navelim. The final score was 5-0 in favor of Perpetual Convent High School Navelim. Inacio for Herald TV. As the state receives heavy showers which is capable of submerging the entire state, the IMD of Goa has received around 235 mm of rainfall, which is higher than the average for the state. Such situations will prevail in the future. Out of the 13 stations in Goa, 10 stations received heavy rainfall, indicating a red alert warning. As per the IMD, the rainfall is likely to affect Goa's agriculture on a large extent. Today, dated 8th July 2024, Goa received a vigorous rainfall activity at most places, like widespread rainfall activity with the highest amount of 360.8 mm over Panaji station. And second highest is from Old Goa, amount 333.8 mm. So this is like out of 13 stations we have received 10 stations extremely heavy rainfall. Extremely heavy rainfall we say when the 24-hour rainfall is greater than 204.5 mm and the impact will be in red color. In coming days, will it continue? The highest rainfall will continue? IMD has predicted this heavy rainfall activity in the coming days as well. For the day one, we have kept it in the red warning because already it has rained like around 235 mm over Goa state. So in a day, 235 mm as an average over Goa state, the impact will be very huge. So any amount adding to it will make a huge impact. That is why for day one we have kept a red warning, and for day two we have given orange color, and the next days are in watch, so the color is in yellow, but heavy rainfall warnings are there. And highest rainfall, will it impact in agriculture sector or irrigation sector? Will it impact? Definitely yes, because whenever there is a heavy rainfall, there is high likelihood of water inundating into the agricultural fields and damaging the crops. So heavy rainfall is it is not that good for agricultural sector. That's all we have in today's news bulletin. For more news and updates, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.